kagabhibon. But praise God, tanaw ko, 7:45 na unya si Pastor, lingi-lingi, unya si Pangita, mungkin siya manhimong speaker. Kumbana, sige sa lingi sa kumbana, unya, sige siya excuse nga, nag-jeans siya, nag-polo siya, not appropriate. So, tanaw ko sa kong silina, if our Lord, not maybe, but it is you who planned everything. No? And praise the Lord, mga kaigsuonan. I'm not saying that I'm ready all the time, but I'll share with you why I have the courage to stand tonight to share the words of God. So let's, as the prayer goes, mabless kita karon nga kagabhibon. So, I smiled when Princess Joy sang the song When Answer Is Not Enough. Precious, not enough, He is there. Because the title of the sermon na ako nakitaan karon is Silent Prayers, Loud Victories. So, mga kaigsuonan, I said ganun ni Baruch ko dali. Because in my 15 years sa akong pagtrabaho ba, every day, I share this sa atong mga kaigsuonan na nakadungog na I always start my work sa early in the morning, read ko devotional, bisa gumanami o prayer sa house. Pag-abot na ako, mag-read ko devotional, akong ibutang dito akong mga requests, and then ang akong mga prayers before I start my work. And then, humana na ako, napuno na ako mga devotional sa office, nga mabalik-balik na, makakita ko sa mga post-it na ko ito. Then, one night, nag-story mo sa akong husband. So, yun siya, why not write a book about your experiences in victories o mga struggles that you encountered God's presence ba? So, mga kaigsuonan, nagsugod ko og write like a year ago na. And the title of the book is The Journey Knows 60 Moments in Leading. So sa 60 moments, akong goal is 60 stories before siya ma-publish. But what really good siya mahuman-human because I only write the experiences kanang when I have struggles, when I have victories. So out of 60 nga goal, I'm still in the 31st nga, napay 31 ka sugilano lang ako nasuwat. So there was a time na ningon ko sa akong pagumangkon na, ay, hindi lang ko mag 60 moments, 40 moments lang. So ingon siya nga, I give up kay kanang 60 moments, at inukura mo dungag ana. So that's the reason why, mga kaigsuonan, I have the courage to stand just because I have started writing a book, The Journey Knows 60 Moments in Leading. So, akong gi-search lang dito sa ako ang layout na, and then mita ako keyword na, be still and know that I am God, your God. So, when I search it, nigawa sa nga ako ang gisuwat na Silent Prayers, Loud Victories. So, ang ako i-share kaninyo, it's not about the experience of other people, but it is my direct experience sa ako ang pag-lead in a private, non-sectarian institution. So, the Bible says in Psalms 46:10, sabihin mo din ha, be still and know that I am God. That's a verse that is so powerful, mga kaigsuonan. Kada galing you did everything, gihimo na nimo tanan-tanan, pero diha na ka naka-realize ba nga, Lord, I don't know how, I don't know why, but one thing I know, na naa ka Ginoo. Dili ko kabalo how to figure out ani siya, but I know, one thing lang yun ako nabawaan, na naa ka. So that's the time na akong na-value, yun na siya nga verse, mga kaigsuonan nga, be still, pag-urong, pagpundong, o hinumdumi nga, naa ang Ginoo. So,
kitang tanan, we often say, praise the Lord. Kanos aman ta mo ingon ana mga kisunan. Parehas ba mo na ko nga when blessings come, diba na ipanalangin, praise the Lord. Kisa may mag-ingon ana, praise the Lord. Ganay panalangin, kitang tanan, di ba? When we receive gifts, maayo kayo ato ang mga pamati, praise the Lord, no? And when joyful news comes our way. Pero, sa panahon ba mga kaigsunan sa Baguio, when pain comes, when people hurt us, or when our plans fall apart, we often ask, why, Lord? Diba? So what's the lyrics of the song? Ano to? You may face a mountain of desperation. You don't know, no? Kung asa pa doon ang imuhang gilakwan. And there's a question there. Ano to siya? Precious. Ha? O sa chorus. Ano to? When answers aren't enough, He is there. So in my journey, mga kaigsunan, as a leader, I've learned that it is in those very moments sa imong pagsulay and silence that God does His deepest work. Again, sa ako ang pagtrabaho, diyan ako nakatunan nga diyan ang mga panahon nga naglisod ka o hilong kaayo ba? Wala kayo, unsa man ni? Diha nga, makita nimo kung unsa kalalo ang buhat sa Ginoo para kanimo. When I was criticized, kanang sawayon ta when you're a leader, that's normal nga sawayon ta. Dili na siya normal nga leader ka wa kay saway. So when you're a leader, you should be immune to criticism. And when you're a leader, dapat taas ka og EQ, emotional quotient, kaya man kagsawayon ka. Bisa kung si mong buhaton, walay nindot sa uban, kaya ang nindot nila kana around pleasing to them. Kana bang maka-please nila? Kana bang maayo lang para sa ilaha? So, naagid na siya makiksulan. Most of the times, dili ka masabtan, ma-misunderstood ka when you're a leader, and even mocked. Bugal-bugalan ka. So I know there are leaders here in different nga mga sa community, leaders sa private institutions, industries. So those are mga experiences nga I'm sure dili lang ako ang naka-experience ana. So the most ang pinakasakit pag yun ang mga kaigsunan when you put your best no sa usa ka project, not for yourself but for the benefit of the majority. Unya ingnon ka nga imong project why ayo. So isip adventista unsa man imuha. The normal is muriak ka no, muriak gyud ka nga pamaymay sa di siya nga marabag na but you know what, I chose not to fight back. So that's the best weapon ka na makadungog ko o mga negative comments. I chose not to say or comment. Kay I believe that every word kay mo ang akong exert, that's with God's guidance. Kay I always pray and I always evaluate na kaniba para lang ba ni nako, mataas ko, or para ni sa kaayuhan sa uban. So, again, I chose not to fight back, but to be still and let God move. So that's my mantra sa akong workplace. And maybe that's, not maybe, but definitely that's the very reason why I survived and rise in rank even if I don't know anyone in the workplace. Nga makaingon kag, ihali ko diri, imo akong ingon ani, never been sa akong pag-empleyado nga I always associate just to ma-associate ko pa makigsuot-suot ko para nga mo saka akong ranggo. Never. I could not remember a moment, mga kaigsunan, but I always say to it na when I work, God is seeing me every day. When how I train my colleagues in my office
nga 8 o'clock gani, that's the time nga paid ta sa ato ang employer. Mawa nang gani ka, magbuhat gani kag butang nga not align with the mandate of the employer. That's one thing na nakapangawat ka sa oras because you're paid. So kung kwentahon ako, mao niya ang akong inadlaw. So mao na akong inuras niya ako ning ibayaran ko sa ingon ani o niya akong himuon sa butang na dili for the employer. So that's my kuan makaigsoon. Mao na ako ang set sa akong standard. So my secretary, my program coordinators, they always see to it na at 8 o'clock they're doing the job for the school. 12 noon mo break, mo kaon and we'll talk. At 1 o'clock balik sa workplace and do, then they can free to go home when the time is up for in the office. So, mga na na-share ni ako, katubang, your project is a mess. I think I've shared this in one of the AY, or na-share sa ako dili sa ato mga kaigsunan nga. During pandemic, there was a pressure kung saan nimo pagpadayon sa pag-deliver sa mao nga instruction considering nga wala na face-to-face. So, ako as the academic affairs in charge has to think of ways kung saan. So, mga kaigsunan, nahunong ang mga operation March 15, 2020. Unya, we cannot resume sa first semester because we don't have a continuity plan on how to proceed using different ways. Dili siya normal nga mga pamaagi nga ato ang nakatunan nga mo report ang mga bata and then they attend to classes. So imagine, wala yung internet at that time, kaya di pa man uso nga magpataod ng internet sa balay. And you cannot report to your workplace kay na ay mga lockdown. So mga kaigsunan, I was at the corner, nagsige siya po po na kasi I'm given, gitagaan ko like less than a month to figure out on how we can continue our delivery of classes. So wala pa nang gawas mga kaigsunan o mga different mga flexible learning, wala pa na siya. So, in the house, ang rule na ako din by kanatong lesson study. Na ako din mga bisag mga lesson study na to, mawala na, ginakip man na namo kay naman may mga notes na nga time. So, it was ang concept to mga kaigsunan na mag-come up ka o usa ka learning guidelines nga ang mga bata dili ra objective ang answer ba. Kana ba the purpose is for you to come up na learning outcomes nimo niya higher comprehension. Dili siya pwede lang nga kana bang answer ani A, B, murag understanding and remembering lang. Dili pwede. So dapat higher. So sige ko na saan nagdili na ko siya pag-design. Kana makaysa na remember ko sa atong Sabbath school. Kana atong Sabbath school lesson. And if you know the pattern din you are going to give your answers based on your understanding sa mga references nga panghatag. So naaman day na sa atong lesson study guide kanina first 3 pages na isang sa atong ang Sabbath school nga lesson na isang pages din nga how to study. Na din number 1, number 2 na siya tips and how to answer, so when I scanned those pages mga kaigsunan, I got an idea na should be the pattern na ang mga bata, dili lang sila mo answer o remembering ang isa kung dili, ang ilang analysis, evaluation of the subject matter. So, to make the long story short, I came up with the learning guidelines, naka-pattern sa aton lesson study guide. Munang ang iyahang title mga kaigsunan, course study guide. So, when I presented it to the board, they were actually amazed. So, ako mga kaigsunan, ang content na lang ato sa teacher. So, ako ang guidelines on how to make a course study guide. So, naana dito, klaro na mga kaigsunan. So, we were able to resume ang classes sa September. So, we produced ang mga maestra, naghimo dito nga course study guide. So, na-printed, na-USB,
school, kung unsa lang ilahang way of doing it, kaya sa internet, kato ilahang printed, but with the same content. So we were able to survive mga kaigsunan na padayo ng mga operations, nakasulod sa mga magistra because of our learning continuity plan nga ni-come up with flexible course study guide. So a few months later mga kaigsunan, nagkuan nami board meeting to discuss on nakadinansya ba mi, nakapasludo ba mi, naa ba mi profit to continue on our investments. So knowing, looking at the numbers nag-present sa among finance, nakaginansya bi but not enough to invest more for the infrastructure. So we don't know what happened kung unsay mga experiences, but based on the feedback of our students na bisag naa dito sa lain nga region, in Mindanao, in Leyte, in Bohol, okay man ang pag-return sa ilahang mga answered nga mga course study guides. But during our meeting mga kaigsunan, after a year of that implementation, we review the cost, the delivery, ang effectiveness, kung asa may dapitan, mo improve. But during the meeting, mura gyud ko, everything went well. Wala minalugi. And then, ang satisfaction is really good. But I nearly broke down in tears. Maayo na lang mga kaigsunan nga nang mask pa. Imagine, you are meeting with the different officials of the school. Ngayon, bitaw na ang kauban na head of the finance nga. Unsa English niya makaigsunan. May gali English kaya